guys, welcome back to my YouTube channel, The Florian's Family. My voice is clear, right? Yeah, I'm healing. Praise the Lord. अरे जब भगवानी हमरा साइड में है, हमरा गैंग में है, तो तुम काहे उखाड़ लेगा वे जलमुकड़ो कुछ झलमुकड़ो। बाय द वे आज कोई आया है, somebody scam। कौन एला? गेस्टे माड़ी sorry, guess करे। So guys, you wanna see who scam? You wanna see? Then cam, let's go. त्यानी कौन डिस्पाना तू काम के गाँव सोगली है ता गिर on down ताई। कौन डिस्पाना? Everybody's camera shy। कौन? सही पकड़े हैं। So guys, it's a surprise. Mamuni in the house. हेलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे किलो? कैसे हैं तुम्ही? All good. How are you? आऊँ टेंच पार्टी हो लेता हूँ क्या? बरे हैं। How are you मामुनी? बरे हैं। बहुत नाचले हैं। कोणा दौड़ मारला किती है सार सांगू? इसका चाइनीज चालले मुझे दौड़े। कोणा दौड़ मारला ते सार क्या सांग? कौन ते मुयान दौड़ मारला मुझे। मुई मुतील हुई ते दौड्याचे। मुगे दौड्यांचे मुई मुतून मुगे दौडे चाइनीज कोण दौलाले मला। फिलिपिन कोण दौला? हय सामके तेजान येऊन पास्ट आसले। सारखे दिसपण आले म्हाका या दौड्यान। हे राईट आहा त्या दौड्यान दिसपण आसले। तिंग चड मुतील असतो असा प्रेशर तिंगा। हांव सांज माता न्हू ते मुई केदोन मुगे सोडले म्हाका खबर ना। हय आनी बरे त्रास जाले म्हाका सारखे आनी हसताले आख्खे हितून भितो हसनासले पूण भायल्यान चड हसताले। मागीर दोतोरा बगलें वचोन मागीर जालें। तू नेल पॉलिश लायन हुंय दी। नेल पॉलिश लायलो बसोन कितें जाल्या कोते दिसय। मेकानीक करूं नाका। तेतूस वचोन केलो त्या मेकानीक मागीर दुसऱ्या दिसा जालें न्हू तें मुगेलें। सो हेजे मामणीन सगळें ब्रेकफास्ट हाडा हेज म्हाका न्ही हय मुगे सोन बरी ना मोटीची हांव येयली ना खबरीक म्हज्यान रावपा जायना। खबरी घेवन बांदून दे। खबरी घेवन नाल्ल घेवन येयलो ना हांव। मुगे सुन्ये गेली मुगे सुन्येगे माय गेली तेंगे थंडी बाय वचना। थंड ओय गेली आतां अर्द वे पावली। ते आमचे मोगान पडले। ती मोगान पडल्या। हय आनी म्हजी थिंगा सगळी म्हजी मोगान पटाय। ती मुई तुजी मोगान पडल्यात कित करपाचें? म्हजी मोगान सगलो लोक पटा। हां सुसू मोगान पटा, माकड मोगान पटाय, आतां मुयोय मोगान पटाय, कुकू मोगान पटा, सगळे मोगान पटाय म्हजे। ये बाय चा पिवपा। अच्छा आज मामुनी नाडा ब्रेकफास्ट। सान्ना दाखय। सान्ना हाडे सान्ना। आज कितें मामा फेस्ट काल जालें 5 अग्नेलाचें। ओल्ड गो आयसन स्टार्ट सेंट फ्रांसिस झेवियर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा सान्ना ने वडे खाऊंक हाडला पोडे। सान्ना फेवरेट मुगे सुन्येगे मायगे फेवरेट सान्ना तेका लागून हांवें ते लागून हाडलें सान्ना। आनी म्हाका लागून कितें हाडटी? तुका लागून हांवें चिकू हाडलें। चिकू मिल्क कित्याक आतां सगळें तूं म्हणटा आतां हें बंद तें बंद मागीर कितें खावपाचें सारकें। तेका लागून हांवें चिकू हाडलें। आनी मेंदू आनी हें हाडना। थंडी बऱ्या पड हांवें म्हणटा। म्हाका मेंदू वडा म्हाका मेंदू ना हुंय तेका लागून म्हाका मेंदू वडा हाडला। गजब बेइज्जती है। न्ही You think I don't have mendu? ना What I have? मारो मुझे मारो। Chendu? नहीं नहीं। चलो चाय पी के अभी हम लोग किधर जा रहे हैं आज? आज हम लोग जा रहा है कुछ काम है। आज घूमने को जा रहा है। कुछ काम है इसलिए मैं आया। या मैं छेंडी जा रहा का बसन आनी दुए जाता है। बैठ के एकदम अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। खराब हो गया दिमाग। इसलिए अभी भेजा थोड़ा गर्म हो गया ना, अभी नरम करने भगवान ने हमको भेजा लेकिन भेजे के साथ भेजा ही नहीं भेजा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल सही बात, सही पकड़ा।
सही पकड़ा किसको पकड़ा तुमने पाव को पकड़ा बेजे को पकडा काय त्याच्या मोहित आहे आता हिंगा वेळले गोवा मम्मी पाव पाव येते आणि आम्ही मासे राऊंड मान येते घराक बसून बसून बेजार येली मामा सिग्नल मेटा याचे अँटीना वयर येली मेना ना मग मेना अँटीना भितो काय ओके चलो बाय चलो 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 मामा गे अँटीना तो की तू वयर येईल ते बेबीज डे आउट ते कारा वयर आमगे हे ना एरियाला हात द्या ते भाषेंचोय होय ती एरियल गायचे चाय पावली हिंगा मामणी कोळे मामणी पावयले मामणी हॅप्पी सारखी ही चय कित कोत गे लागली चय 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 हा चय हल्दी हल्दी ते काडा करपाक याचे मामणी कित कोता हळदी हळदी काडा हळदी तो हल्दी ते हेजी पान जाताय ना पातोळीची अच्छा इथून जाता पातोडीचे इथून पान जाताय ना पुरो चढ काणा का ना पुरो पुरो इथलं पुरो हे धुईन सुकयताय न्ही होय दोन सुकयताय मागीर मिशना घाताय ना तेन्ना हल्दी पावडर येतात मशीन वॉशिंग मशीन गिन्नी गिन्नी घाताय न्हू पावडर करपाक न्हू बाया तें खबर आसतली राव गे तू आनी बाये मोठी होको बाये चोयताय तुका आनी बाब चोयनाय बात तो सही है चोय हल्दी तें खबर आहा हेजी पान जाताय पातोळ्यांची मग हेच ते येल्लो कलर पावडर म्हणटाय ते होय येलो कलर पावडर चोय हो न्हू हे मरे चोय कोणा चोय हल्दी पावडर चोय अच्छा ते कोणगी भाशेन दिसता ना होय हे धुवपाचे आनी सुकोवपाचे सुकोवपाचे ना धुवपाचे आनी शिजोवपाचे आनी मागीर सुकोवन पावडर करपाचे ना आता धुईन नाही तर तुमी आतां पिवपा जाताय न्ही कित्याक बसता पोटां बी मागीर करपाक कितकोन ते आतां पिवपा जाय जाल्यार पिवपा मामा कुजमेत कोत न्हू ना हे धुवपाचे आनी बॉयल करपाचे होय गे कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं आई गेली चय 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 ए सांबाड आता पोतून वचलं का तिका तिथून पोर सोयरी ए मामा पोर सोयरी येयलो मग सांगता न्ही गे तू तेंका सांग सोयऱ्या येयलो न्ही हिंग कोण सोयरी येयलो न्ही हुंय तें हय हिंग भितर स्नॅक येयलो बाये होकत बाये चोयताय गे तुका आनी बाब चोयनाय आगे बाये हांव हिंग बसलो आसलें न्हू हय न्हू उलयतालें मुगे भुरग्यां कडेन ओके मुगे चेड्याका मुगे सुनेका उलयतालें हिंगा बसोन येता हिंगा एक कदलाची बसोन तूं बी आहा थिंगे ना हय हिंगाची न्हू बाय एसकोन बरा टिंग 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 कोता हय बरा ऐसा ऐसा आनी हांव म्हणटा आतां हांव मोबायल घेना न्हू मोबायल घेना आनी हांव तुमकां उलयता मुगे नादा रेश पडली हो कोण येन उबो रावलो म्हळें हो कोण येन उबो रावलो हिंगाचे आहा हिंगा हय एसो हिंगसान तो हिंगूब आहा तो आतां चोय इतू लांबेलो हिंगसान हिंगा म्हाका आतां 1.5 मीटर मागीर तुज्या हायटीचो येयल तो तुका चोयनू येयला मागीर तूं हे न्हू अमिताभ बच्चन न्हू आमगेली तेका लागून म्हजी मागीर हांव आलो जाल्यार जया बच्चन येता आलो मागीर हांवें कितें केलें हांव हिंग बसून आसलें न्हू हांवें कितें केलें म्हाका हय अशें बसलें आनी हांवें चोयलो हें कोदेल आहलें अशी मागीर हांवें काडलें आनी अशें करून हें उडयलें चप्पल हिंग उडयलें हय उडयलें मागीर टिंग 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 केलें तेश गेलो मागीर हांव मोबायल हातीन दवरून हांव भोंवता तुमकां उलयत आतां तुमकां खबर ना आतां हांव तेका चोयत म्हूण हिंगसान येयला ओके एस गेलो जाता तो आनी तिनीसान हिंदेर बंद आहाय न्हू एशी बंद एशी येयला आनी हिंग उबो रावलो तो ते हांवें ते स्थितीत दवरना हांव एश तुमकां उलयता न्हू हांवें तिनी स्थितीत दवरना हय हो येयलो आनी बरो म्हाका हालोवन दाखयता अच्छा 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 आनी एक पाटी न्हू हांव हिंग उबें आहलें चोय थिंगा आनी ते गार्डनान दुर्गाचे उबो रावला आनी म्हाका सगळें आमकां अच्छा कोता म्हाका आनी तेका चोयन हांव येस जाता
तू बरे हे बरे त्या चोयता ते दिसा आणि हांव हिंग उब एक्चुअली आय एम अ फट्टू वेन इट कम्स टू स्नेक बट हांव थिंग उब रावन ची करून चोयत ताका हांव दोन पाणी आमी दोगांय येची मागीर स्नेक तिनीक गेला ओके स्नेक तिनीक गेलो मरे मरे सोमते वॉशिंग मशीना पोंदा गेलो मागीर ती शेपडी दोन ओडून हाडटाक भायर वॉशिंग मशीना पोंदा गेलो न्हू आनी आतां एक हातीन तुमकां उलयता एक हातीन बडी घेना आतां पूण तुमकां सांगलो ना आतां स्नेक येयलो म्हूण मागीर वॉशिंग मशीना पोंदा गेलो हांवें कितें केलें लडूच्या वॉशिंग मशीन अशें करून ओडिलें तेणीच आनी मागीर तेदो तुमकां सांगिलां स्नेक येयला बाये म्हूण बरें व्हडलें तें बारीक ती न्हू बोटा भशेन गोरमीन भायर सरता हय गोरमी तें मशीन हालयलें आनी भायर येयलो तो मागीर आपुणूच आनी मागीर गांठ मारली आतां हांवें केंसां कितको हाती घाता ते भाशेन गांठ गेली ती आनी आपुणूच ते अर्दी शेंप आसलो तेजे मागीर हांवें तुमकां अशें करून हय तेश मारलो बायलें एसो जायत येयले ही एकी न्हू फर्स्ट टायम ते बी वयता रिजल्ट येयली आणि ये ना स्प्रे माता ती मोरी ना मरो ना स्प्रे मन आणि ते सकल पडला सकल दोन्ही उडी बघ आणि तुझा ना सोफा काढला हे काढला खुई मुखार वचून हा तिका डुकडुक डुकडुक करता कितें काय म्हणल्यार पाल ही थिंग आहा हांवें म्हणलें मामा वचय ही मारपा लागत आतां हें सांग न्हू वत वाटेकूच सांग वत वाटेकूच सांग माताय जाल्यार एश करून माताय न्हू हय. हे कितें हय खेळयता ही हॉकी घेवन हॅटिंग आनी हो सुसू येयलो मरे आनी सुसू तुका दिसती पडना अशें म्हणल्या जाल्यार येयलो आनी मागीर ते कळ्ळें मामा कितें तरी माता मागीर येयलो मरे आनी मागीर तो हावपाक सोदिता तेका हय मागीर काल मरे आनी तेका दिलो मातशें वगत हय चोया म्हळ्यार कितें करता वो एशको माता तेजेर माता पांय हांवें म्हण तूं आनी आतां घेवन हेणाका आतां समता उडयत तेका भायर मागीर थिंग पावलो तो आतां कितें कोता आमकां ना थिंग वचोन पाहिजे थिंग गेल्लो सोदून गेलोलो तेचे आमी आतां आडसरा सायज दिसा दीस ल्हान जायत रावता न्हू उलयना तुजे कडेन उलयना बाबा चिटय 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 तेका चिटय चिटय गोरमी कितें सो गायज आमी पावलीं गारा थंय आमकां एश म्हूण चयता एश चय कॅमरा इज हियर गो हियर हा सो I reached home now आणि चाव पिली आता vlog end kota okay आणि I'll see you tomorrow okay so please do like comment share and subscribe to my YouTube channel The Florians Family and do not forget to press the bell icon next to the subscribe button so that you get notified until I upload another video. Until then, love.